تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم، كلشي بخير. إذا درسنا اليوم يكون حول لي بولينوم. دونك هذا الدرس هذا يعتبر من الدروس اللي هي سهلة، والتلاميذ أغلبية التلاميذ ما كيلقاوش مشكل في هذا الدرس هذا. إذا نحاولوا نطرقوا الخطوط العريضة، يعني نطرقوا على ديفينيسيون، شوف شكون هو البولينوم تعرفوا عليه، كيفاش نفرقوا بولينوم مع اوتر écriture mathématique. L'égalité, on va faire l'égalité de polynômes, parce qu'on a égaux, ou la somme à produit de deux polynômes, et la division euclidienne. Et dans la dernière partie, on va la racine d'un polynôme. Et au fur et à mesure, on va des exemples ou des exercices d'application. إن شاء الله. إذا على بركة الله اللي هما الحدوديات. دائما كنخدمو في إطار درس ديال الجدع مشترك علمي أو تكنولوجي. إذا هاد الدرس هذا إذا غنشوفو بريميرمون لا ديفينيسيون ديال un polynôme. Donc soit des A0, A1, A2 jusqu'à AN, avec AN, différents de 0 sont des réels, tels que AN xn, يعني هذه l'écriture هذه AN fois xn à la puissance n زائد AN moins 1 fois A à la puissance n moins 1 حتى A0. هذه l'écriture هذه كنسميوها c'est un polynôme de degré n. علاش؟ لان عندنا فاش كيكون عندنا ان ديفيرون زيرو الشرط يكون هذا، الا كان هذا انتيغرال زيرو دونك لو دوغري غادي يكون هو ان موان 1. افيك ان توجور خص يكون الشرط، خص يكون ان هاد لي زين هادو يكون دي زونتيي ناتوريل. داكور. دونك اون فا فيغ دونك هذا دونك سابيل ان بولينوم دو دوغري ان نوتي اون لو نوت P de x, هادو هما لي نوطاسيون اللي كنعطيو P de x, H de x, F de x. دونك لو دوغري كنسميو هنا لو دوغري ديال مثلا ديال P de x هنايا في هاد الحالة، إلا كانت x مثلا هاد ليكريتير هادي إتيكالا مثلا إتيكالا n هنايا. داكور. دونك de degré n. On va faire des exemples. On va faire des écritures مثلا A de x est égal à 3x au carré moins 6x3 plus 3x plus 2x à la puissance 6 plus 2. Donc là, c'est un polynôme. Je vois le degré là, donc degré de P là. Donc c'est un polynôme de degré de A de x. Le polynôme هذا شكون هي؟ كنشوفوا اللي عنده البويسونس كبيره هي égal à 6. مثلا عاوتاني P de x est égal à 2 plus 3x moins 6x3 plus 7x à la puissance 4. Donc هذا c'est un polynôme حتى هو كيتكتب على هاد ليكريتور هذا. إذن est égal à donc le degré ديال P, le degré ديال P du x est égal à donc كنشوفو لا puissance اللي كبيرة هنايا اللي هي moins est égal à 4. donc degré est égal à. ناخدو un autre exemple. مثلا P H مثلا H de x est égal à 6 x au carré sur x à la puissance 5 plus 2x au carré moins 7x plus 1. Donc est-ce que c'est un polynôme? Donc on peut نكتبو على l'écriture هادي égal à 6 fois x à la puissance. Donc هذا شحال تعطينا x à la puissance moins 3 plus 2x moins 7x plus 1. Donc هذا le degré ديالو. اش كنشوفو هنا؟ اسكو سي ان بولينوم؟ دونك هذا اش كنلاحظو هنايا؟
كنشوفوا هنا هذا سي با ان اونتي ناتوريل. هنا خص قلنا الشرط خص يكون ان خص تكون ابارتونون ان. دونك هنا دونك كنقولوا ان اش دو اكس ني با ان بولينوم. D'accord? Donc, et on passe pour les polynômes. Je trouve l'écran des polynômes particuliers. Donc, le polynôme dont les coefficients sont nuls est appelé polynôme nul. Et il n'a pas de degré. Ce qui يعني بحال دابا عندنا مثلا ان هذا هو البولينوم ديالنا ان fois x à la puissance n plus n moins 1 fois n à la puissance n moins 1 حتى a1 fois x à la puissance 1 plus a0. هذا هو البولينوم ديالنا. هذا هو دونك بي دو اكس ديالنا. هادو اش كنسميو هادو؟ كنسميو هادو لو سون دي سكون ابيل لي تيرم ولا لي مونوم. هاد لي مونوم هادو كنلقاو فيهم توجور لي كوفيسيون ديالهم. هادو هو كنسابيل لي كوفيسيون هادو. هاد لي كوفيسيون هادو ils sont tous égaux à 0. كنلقاوهم égaux à 0. c'est-à-dire هاد donc بالنسبه للégalité de polynômes. Donc, définition de polynômes P et Q sont égaux si et seulement s'ils ont même degré et les coefficients des monômes de même degré sont égaux. C'est-à-dire, ce qui est هذا يعني أن باش كنعرفوا بأن deux polynômes sont égaux كيكون عندهم premièrement عندهم même degré. إلا كان عندهم degré 2 كلهم يكون عندهم degré 2. كان 3 كلشي غادي يكون فيه 3. وبالنسبه لي كوفيسيون موا ديك ا ان ولا هذا ولا ا ان موان 1 ولا ا ان موان 2 هادو كيكونوا في لو ميم دوغري ديال شاك بولينوم كيكون عندنا ايغاليتي. غادي نشوفوا ان اكزومبل باش تفهموا بيان نحاول نشوفوا هادو اسكو فريمون بي دو اكس اي كيو دو اكس اسكيل سون ايغو ou non. غنحاول نكتبوا دوطر ايكريتور. عندنا هنا واحد factorisation, on va la développer. Donc, on va changer l'écriture. Donc, P de x est égal à x3 plus 2 fois x il y a x3 moins 2 x au carré plus x. Alors, qu'est-ce donc 2x, il y a 3 x3 moins 2x au carré plus x. هذا البولينوم ديال P. دونك غنشوفو Q دو X est égal à X au carré donc ça va changer. Écriture ماشي هي هذيك. X au carré facteur. Donc x au carré moins. Donc on va essayer. Donc نحاول نكريتي. Donc تعطينا 3x au carré. واحد l'exercice d'application. Donc on considère les deux polynômes h de x et r de x tels que h de x est égal à ax3 plus 4x au carré plus 6x plus 2 et rx est égal à 4x à la puissance 3 plus b moins 2 fois x plus c de x, c plus 1 facteur de x plus d. Donc on nous demande de déterminer a, b et c sachant que hx est égal à rx. Donc عطانا l'égalité, c'est-à-dire donc on a le degré ديال h est égal à le degré ديال r est égal à شحال est égal à 3. et on a باش يكون عندنا l'égalité donc rx est égal à hx, c'est-à-dire signifie
signifie quoi? Signifie que A, نشوف هذا اللي عندهم même degré. Donc هذا donc A quoi est égal? Donc A quoi est égal à 4. Et نشوف هذا الجوج هذا الثاني هذا donc E4 quoi est égal à B-2. Donc هذا qui est égal à هذا. عاوتاني بالنسبة للدوغري 1 هذا بالنسبة للدوغري 2. Degré 1 عندنا 6 quoi est égal à C plus 1. Et le dernier degré 0, on a 2 est égal à D. Donc, c'est simple. Donc, A est égal à 4 et B à quoi est égal? On va dire B est égal à 6. Donc, 6 moins 2 plus 2 est égal à, donc B est égal à 6. Et C est égal à 4 est égal à 6 moins 1 est égal à 5 et D est égal à 2. Donc on a D là. D'accord? Donc on a pu déterminer les termes le nombre A et B, C pour que H de X est égal à R de X. Et on passe à la somme et produit de deux polynômes. La somme est produit en double la somme de deux polynômes non nuls, P et Q, est un polynôme noté P plus Q. Donc, si P, donc la somme هي كنجمعوا جوج لي polynômes. البولينوم الأول وكنجمعوه على مع البولينوم الجوج. est un polynôme si le polynôme est non nul, donc le degré dialogue est égal à P dial P de X est inférieur ou égal au sup dial P مع sup ديال الدوغري ديال بي مع الدوغري ديال كيو. دونك اون بوز مثلا هنا بحال هاد الحاله هادي كنشوف دائما لو دوغري ديال لا سوم الي انفيريور او ايغال او سوب. شكون هو السوب؟ هو لو دوغري لو بلو غران، يعني الدوغري لو بلو غران ديال بي مع ديال كيو. alors نشوف هاد الاكزومبل باش تفهموها. دونك ا دو اكس est égal à 3 4x au carré plus moins 2x au carré plus 5 et p de x est égal à x au carré moins 4x à la puissance 3 plus x. On va faire la somme, c'est-à-dire, attendez, 4 x3 moins 2x au carré plus 5. Je connais je vais نزيدو عليها p de x plus x au carré moins 4 x3 plus x. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان عندنا 4x moins 4x مشات الله يمنيها. دونك بقات لنا هنايا moins 2x au carré plus x au carré, donc moins x au carré. X plus 5. Donc le degré de la somme des deux polynômes, c'est un autre polynôme. غنشوفوا le degré, غنحاولوا نتريتيو le degré هنا. Donc كنلاحظوا بأن degré ديال P plus Q est égal à voilà 2. غنشوفوا هاد القضيه اللي درنا ديال السوب هنا دوغري بالنسبه كنشوفوا نشوفوا سوب نشوفوا واش فريمون انفيريور ولا لا. دونك سوب ديال دوغري ديال ا ديال ا نعم مع دوغري ديال بي دونك اكو ايتيغال. دونك كنشوفوا هنا الدوغري ديال هذا لان عندنا ايتيغال 3. علاش؟ لان الدوغري ديال ا شحال هو؟ ايتيغال 3 الدوغري ديال بي هو 3. دونك السوب ديالهم هو 3. كنلاحظوا بان الدوغري اذا الدوغري ديال اش؟ ديال بي بلس كي شحال لقينا فيه؟ ايتيغال 2. دونك هذا الي انفيريور او ايغال ا au sup ديال degré ديال A sup ديال degré ديال A مع degré ديال B. D'accord? Et on passe au produit. Donc pour le produit de deux polynômes, donc je vois la définition. Donc le produit de deux polynômes P et Q est un polynôme. Donc c'est un polynôme tel que maintenant P
P fois Q de X est égal à P de X fois P fois Q de X. Et si il a qu'un P de X mais Q de X sont non nuls, donc le degré de l'angle هو la somme des deux degrés, le plus grand. Donc le degré الأول مع le degré ديال الجوج كنجمعهم. Donc on va faire un exemple. Donc par exemple هنا P de x est égal à x à la puissance 3 moins 5 et Q de x est égal à x plus 2x au carré. Donc le produit de P fois Q de x est égal à P de x multiplié par Q de x. Qui est égal, je connais P de x, il y a x 3 moins 5 multiplié par facteur de x plus 2 x à la puissance 6. On va faire tout simplement un développement. La double distributivité, donc x à la puissance 4, plus 2 fois x à la puissance 3 fois il y a 9, moins 5x, moins 10x à la puissance 6. Donc نشوفوا هنا دونك لو دوغري ديالهم شكون هو دونك نكتبوا على الشكل نحاول نكتبوا دوغري ديال بي فوا كيو دونك شكون هو لو دوغري هنا لو بلو غران هو تيغال 9. واش كتلاحظوا هنا لو دوغري ديال بي الا بغينا نشوفوا هنا دوغري شوف هاد القاعده واش مطبقه ولا لا. دونك دوغري ديال بي P est égal. Degré de P, je connais votre et degré de Q est égal à 6. Donc on dirait 3 plus 6 est égal à 9. Donc conforme. Et on passe à pour la division euclidienne. Donc pour tout polynôme non nul, P et Q tel que degré de P et qu'on est inférieur à degré de Q. Il existe deux polynômes Q et R tels que P de x est égal à Q de x fois Q de x plus R de x. يعني هنا هذا كيتسمى le dividende وهذا le diviseur وهذا كيتسمى le quotient وهذا هو le reste. Donc tel que غادي خصنا الديغري ديال R يكون خص ديال الديغري هذا يكون صغير على الديغري ديال Q. Donc l'opération qui nous permet de calculer Q de x مع R de x, K de x c'est-à-dire le quotient مع le reste, هي ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc القسمة هي القسمة الأوكليدية العادية. غير هنا كنفهمو نديرو لا ديفيزيون ديال لي نومبر كنديرو لا ديفيزيون ديال لي بولينوم. Donc نحاولو نشوفو نديرو كالك اكزومبل. ناخدو مثلا هنا P de x est égal à x au carré moins 2x au carré et Q de x هي x plus 2. الحالة عندنا P de x est égal à x au carré moins 2x plus 1 où Q de x est égal à x plus 1. غنشوفو هاد لوكا هذا نحاولو نديرو لا ديفيزيون. دونك كي غادي نديرو عندنا اكس او كاري عندنا اكس. شكون هو لو نومبر اللي كنضربوه في اكس باش تعطينا اكس او كاري هو اكس. كنديرو اكس في اكس سا دونك كوا سي اكس او كاري. هو علاش كنخدمو اذا كنديرو اكس فوا اكس او كاري هي اكس او كاري وهنا اكس فوا 2 تيغالا بلس 2x. ولكن هنا اش خصنا نديرو واحد لا ديفيرونس. غير اتونسيون هنايا باش نبقاو نخدمو نديرو x au carré moins x au carré مشات اش بقات لنا 0 x au carré وهنا اش عطاتنا moins 2x هي moins 4 x au carré. كاين اللي كيحيدها كيدير هنا moins وهنا بلس هنا moins داكور. ولكن احسن ندير هكذا باش ما تلفكمش. دونك il faut rester خليو هذاك كيما كاينه ونديرو هنا لا ديفيرونس il vaut mieux. Donc plus 1. Donc شكون هو العدد اللي كنضربوه في x باش تعطينا هو موان باش نضربوه في x باش يعطينا موان 4 x هو موان 4. دونك كنديرو موان 4 فوا x هي تيغال موان 4
x. Donc on a moins 4x moins 8, on a moins plus, il y a moins 8. Donc quand ça t'atteint un on dirait là moins. Donc toujours moins 4x moins il y a plus x, plus 4x مشات. Donc quand ça atteint 0 هنايا donc هنا 1 moins 8 il y a 1 plus 8 il y a est égal à 9. Donc بالنسبة لينا إلا بغينا نجبدو هنا donc p de x كون est égal à هنا. Donc il y a نقولو نحاولو نشيرشيو هنا نديرو q. donc نحاولو نشيرشيو شكون هو q k de x. donc k de x شكون هو x moins 4 و r de x est égal à 9. d'accord. donc بالنسبة لينا إلا بغينا نكتبو هنا donc p de x اللي هو x au carré moins 2x plus 1 est égal à شحال est égal à x plus 2 اللي هو الكوسيون multiplié par x moins 4 plus 9. donc كل حاجة كنحطوها بلاصة. donc هذا هو r de x وهذا k de x وهذا q de x وهذا p de x. نشوفو ان autre exemple. في هاد لوكا عندنا شنو عندنا مثلا p de x شكون هي égal à 2x à la puissance 4 moins x3 plus 2x au carré plus 1. وعندنا q de x égal à x au carré moins 1. نحاولو نشوفو هنا. donc شكون هو العدد اللي كنضربوه في x au carré باش يعطينا 2x. هي 2x au carré. on va essayer de faire هذه. donc عندنا هنا x au carré fois x au carré هي 2x à la puissance 4. 2x au carré fois moins 1 est égal à moins 2x au carré. d'accord. donc اش عطاتنا كنديرو واحد لا ديفيزيون هنا كنكتبو كنديرو لا سوستراكسيون هنا ونفيكتو لا سوستراكسيون. donc هادي 2x à la puissance 4 moins 2x puissance 4 مشات عندنا moins plus. donc تعطينا هنا moins x3 x à la puissance 3 moins il y a plus 2x au carré moins 2x au carré plus 1. وعندنا هنا واحد donc نحاول نكمل l'écriture égal à x3 هادي 2x au carré هي مشات هي plus 1 2x au carré moins 2x au carré. الله يهنيها. d'accord. attention هنا plus 2x وهنا plus il y a plus 4x au carré plus 1. وكنشوفو عاوتاني هنا نشوفو لو نومبر اللي كنضربوه في x au carré باش يعطينا موان. دونك غندير هنا موان x moins x. donc غندير موان x تعطينا موان x3 plus x. غندير توجور هنا سوستراكسيون هنايا. donc مشات هادي اش عطاتنا عندنا موان. donc مشات x على بيسونس 3 موان plus x على بيسونس 3 مشات بقات لنا 4x au carré et moins. donc هنا moins x plus 1. toujours. donc شكون هو العدد اللي كنضربوه في x في x au carré باش يعطينا باش كيعطينا 4x au carré اللي هو تعطينا donc plus 4 fois x au carré. donc plus 4x au carré moins 4. donc كنديرو لا سوستراكسيون هنايا باش كتعطينا 4x au carré moins 4x مشات لهنايا
قالت لنا موان مع بلس، دونك كتعطينا موان إكس موان بلس 4 بلس 1 تعطيك موان إكس بلس 5. دونك كنكتبو هنا ونيكري دونك بي دو إكس اللي هي جوج، نحاولو نستخدمو هاد ليكريتور ديالها، تعطينا 2 إكس au carré إكس على بويسونس 4 moins x3 plus 2x au carré plus 1. Ce que تعطينا x au carré moins 1 facteur de quoi? De 2x moins x plus 4 moins x plus 5. D'accord? هادشي اللي كتبقى لنا. دونك هنا ها بي دو اي، ها بي دو اكس، ها كيو دو اكس، ها ار دو اكس، وها ها كا دو اكس، وها ار دو اكس. وغادي نشوفو ان اوتر اكزومبل. دونك بور لو تروازيام اكزومبل عندنا بي دو اكس هي اكس puissance 3 plus 3x carré moins 2x moins 6. On va faire effectuer la division ديال x plus 3. Donc كنشوفو توجور النومبر اللي كنضربوه في x باش يعطينا x au carré هي x على puissance 3 هو x au carré. donc x fois x au carré هي x على puissance 3 وهذه في 3 هي 3 plus 3 x au carré. كنديرو هذه لا ديفيزيون لا سوستراكسيون x au carré مشات دونك 0 بلس هذه 0 دونك اش بقات لنا موان 2 x موان 6. دونك العدد اللي كنضربوه في x هي موان la racine d'un polynôme. Donc on appelle racine ou zéro d'un polynôme. كنقولوا ليه الراسين ولا زيرو. يعني واش كنقولوا زيرو يعني فاش كنقصدوا به العدد فاش كيكون عندنا هذاك لو بولينوم يتيكال زيرو. العدد يعني اللي كنعوضوا به اكس باش يعطينا le polynôme est égal à 0. Donc on appelle racine ou zéro d'un polynôme P de x soit tout nombre réel alpha tel que P de alpha est égal à 0. Donc on dit que alpha est racine de P de x si selon aussi P de alpha est égal à 0. Donc on dirait un exemple là. 2x à la puissance 3 ou P de x moins 5x au carré plus 6x غنحاولوا نشوفوا بي دو 2 كويت دونك كنلاحظوا هنا 2 فوا دونك كنعوضوا هنا 2 هذيك اكس ديالنا اكس على بويسونس 3 نعوضوها ب 2 تعطيك هنا 2 بويسونس 3 موان 5 فوا 2 au carré plus 6 fois 2 moins 8. D'accord? Donc, اش كيعطينا هنا 2 fois 2 à la puissance 3 هي 2 fois 8 moins 5 fois 4 plus 6 fois 2 هي 12 moins 8. اش كتعطينا 16 moins 20 plus 12 moins 8 تعطينا هنا donc تيكال 28 moins 28 تيكال 0. Donc اش كنقولوا هنا كنلقاو كنقولوا on dit que 2 est une racine de P de x. D'accord? Donc pour la dernière partie, il y a toujours détermination de la racine de un polynôme. Donc on va faire la divisibilité par x moins 1. Donc on a une petite définition. Donc soit P de x, un polynôme de degré n. Avec n appartenant à n étoiles. Et A un réel, on dit que P de x est divisible par x moins a s'il existe un polynôme Q de x de degré n moins 1 tel que P de x est égal à x moins a fois
le polynôme Q de X. Donc, je vais vous dire x moins a il est divisé هذا يعني كيكون عندنا هنا ما كيكونش عندنا بحال ديك r دونك هنا بحال عندنا هنا بلس ار اكس ولكن هنا ار اكس تيكالا زيرو ما كاينش عندنا داك لو ريست دونك لو ريست il est nul هنا كيبقالناش لو نول دونك هاد لا ميثود هادي سي تري on l'utilise beaucoup افون كنا كنستعملو في لا فاكتوريزاسيون هذا دابا هاد لا ميثود هادي il est plus efficace فاش كنكون عندنا شي بولينوم ما عارفينش لا فاكتوريزاسيون ديالو كنعرفو ان راسين الا عرفنا ان راسين ديالو كنكون فاسيلمون اون ديتيرمين لا فاكتوريزاسيون دونك كنستعملوها دونك سيتادير هاد ليكريتور هادي كو سينيفي سيتادير هادي كتعني بان الا كانت ا ايت ان راسين دو بي دو اكس هادشي هذا هو المعنى ديال هاد ليكريتور هادي دونك remarque si P de x est divisible par x moins 1 si et seulement si P de A est égal à 0 donc هادي غنستعملها في هاد l'exercice هذا l'exercice d'application donc soit P de x est égal à x à la puissance 3 moins 7x moins 6 la première question montrer que P de x est divisible par x moins 1 donc هنا اش غنديرو غنستعملو هادي غنديرو P P de 3 هنايا دونك شكون لا راسين ديالنا هنا هي 3 غنديرو P de 3 إيتيكالا نشوف واش كتساوي 0 ولا لا دونك اون فا اسيي دو فيكسيي دونك premièrement on dit la correction donc P de 3 à quoi est égal à 3 au cube moins 7 fois 3 moins 6 اش كتعطينا هادي 3 la puissance هي 20 27 moins 21 moins 6 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que donc on dit que x moins 3, donc x moins 3 divise quoi? Divise p de x. C'est d'abord le معنى ديالها. Donc كنقولوا بأن il est p de x il est divisible par x moins 3. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer que de x. Faites l'écriture, j'ai mis attentionné. Déterminer que P de x alors, attention. Donc P de x, on nous demande de déterminer que de x. Donc on doit utiliser la division euclidienne. Donc on va effacer cette fois-ci. Donc on va donc on a x3 x à la puissance 3 moins 7x moins 6 divisé par x moins 3. Donc on va essayer fixer. Donc on a ce qu'on a nombré quand on x parce que x3 ou x au carré. 3 مع moins il y a moins x à la puissance 3 moins 3x au carré وهنا مع moins il y a plus 7x au carré donc x3 مع x3 مشات الله يهنيها بقات لنا 3x au carré moins 7x moins 6 دونك شكون العدد اللي كنضربوه في x au carré باش تعطينا في x باش يعطينا 3x au carré هي بلس هنا بلس 7 plus 3, 3x. 3x fois 3x, il y a 3x au carré, il y a moins 3x au carré. Donc on va dire la somme maintenant. Donc toujours 3x fois moins 3, il y a moins 6, moins 1, moins, il y a plus 9, plus 9x. Donc on va dire مشات 3x مع 3x au carré مع 3x au carré بقات لنا هنا 2x moins 6 donc on multiplie هنا par plus 2 2 fois x تعطيك 2x مع moins donc تعطيك هنا 2 fois 3 هي moins 3 هي moins 6 plus 6 وهنا 0 donc اش كتبقى لنا هنا donc هاد q دي x Q de x est égal à x
au carré moins 3x plus 2. إلا بغينا نعاودو ليكريتور ديالنا دونك بي دو إكس اللي هي donc P de x est égal à x moins 3 facteur de x au carré plus 3x plus 2. Et c'est tout ce qu'il y a. في لا سيري ان شاء الله نطرقوا المجموعه ديال التمارين فيهم هاد لا ديفيزيون اوكليديان هادي. دونك حتى لا سيري ان شاء الله. الله يعاونكم الله، ونتمنى زعما تكون التعاليق وهذا وبارطاجيو بزاف باش تكون استفاده لجميع التلاميذ ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع والله يوفق الجميع.